जय जगन्नाथ हैप्पी कुमार पूर्णिमा सुख शुभेच्छा जनावि आपण तो आज आम कुमार पूर्णिमा गाँव में जात्रा होची सब जाक आसी भगवान मो भौणी मैंने सब आसबी आ तो आगु देखे देखी रंगड़ा भी करते आमर हैप्पी पूर्णिमा नुआ लुक्स नुआ शाढ़ी केमी लगुच कमेंट माध्यम निश्चय जनाओ ब्लाउज साड़ी को ब्लाउज नहीं फुलटेनी दशहरा ये मोर सान झिया सान झिया ये मोर सान झियो ब्लॉग रे देखि नथिले परा एबे देखंतु ये मोर सान झियो बड़ ब्लॉग देखुचंदी एबे सान झियो टिके आसीची मो पई मो संगे फोटो काटी गबदी के देखम सान झियो ये बड़ झियो आपको तो देखि चंदी समझते से कैमरा जाएगा जो निशा ये गोटा आउ देखिए देखो ये सुंदर झीटा देखिला ये आउ उठे छे केते जा झियारी पुरा मिसिंग अछंती आसी होले देखै नहले नाही आउ बीड़ा झियारी गोटे कुकुरा सब दूर रे अछंती आउ गोटे कुकुरा आछि से बाहर बुलिया पड़ेछि सेति में देखै पारनी आउ एडी सब एति के भौणी माने सब रेडी होतांती आइके देखै आउ अफेडा कानो बेबी कोन ए साइडटा पूरा सॉफ्ट हो जाईची आउ आपको सिधा किछि दरकार नै पानी रे गंडा रे धुई देइके हिंदी चिकुड़ चिकुड़ काटा एटा टिके मैरिनेट करियार अछि तापरे छानियार अछि आरे आरा रुटरा पकेइके छानिला देखै अपन तापरे कोन जे सब पड़ते थी हमारी खाली में कैप्सिकम दिए पके न पके देते प्याज मटर को पके देता न देखि बार में भी ट्राई करी जे लॉन्ग वीडियो आनिया पई किंतु देखि कोन हो जे टाइम रो अभाव रे कोन हो जे देखिए मंचूरियन करछनी सिमनेका दा सबो बेबी कोंडा को आमे धोई के काटी दा तापरे मसंग आरा पाउडर सब पके कि सब जदी मसाला घर व्यवहार होची सब पके कि सेला को छान दा तापरे रासी के पके बेबी कोंडा फर्स्ट जल्दी छानदा कहउची से माने आसुचनी भौणी अने जुई अने इंदी जार जे इंदी आसुचनी सेतिबे आम टिके बुझी हात होला बले टिके करचन आदि रांधुची भौणी अने मरा आसी यात्रा तो हम गारे 15 दिन यात्रा लागतिला एबे सल्ला आची लास्ट यात्रा कालुआ मास थिला जे ताके आस्ताय मंडप जेबे ताको सासु अनु सेटिमेंट भेज रो जति सो आज आइटम करूची
ଏଇଟା ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଜୁସ୍ ନହେଲେ ବିରିୟାନୀ ଜୁସ୍ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡା ଟିକେ ରଖି ଭାଜି ଦେଲେ ତା ଚୁପ ଯାକ ଛାଡିଯିବ। ପୁତୁରା ମୋର ଏବେ ହେଲ୍ପ କରିଦଉଛି ଛତୁରା କାଟି ଦଉଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ କରି ବିରିୟାନୀ ଜୁସ୍ ପାଇଁ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବି। ଫୋନ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ହେଲା chicken. Yeah. Okay, Lara. Okay, रोटा पानी कर ली तो टिके पके देले ये सीजिया के काम में टाइम अब Okay. Yeah. You can get that. How will come to ready and go गाड़ी हाँ तो रात दिन पूरी जाएगी तो गाड़ी मुझे जानने Okay, जब मैं छोटी जगह आए बसे था ना कुछ ना मत काटी रखी दे सब काटी बाबू नोट देला छोटी जगह पर बसे था मिताने ब्लॉग को हाई पर ना कहते हैं सीधा भात को की बैठे हैं चुका मैं कहाँ ना किच्छा उन्हें चाहिए एसिडा लगा बेली कहली परा सेडी कांगे के जीपे चले लोग तू लगा जीपे सब मम्मी और अभी जी डे बॉय है मुंह पर देखो ते भात तो के गेला दिला ना मैं तो जान नहीं मिटा गाल सिल्वर नहीं के तू ससुर
Sorry. ଗୋଟେରେ ଏନ୍ତା ଭିଡିଓ ଆଉ ଗୋଟେରେ ବ୍ଲଗ ହବ ନା ଦେଖ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦେଖା ହାତରେ ଆମର ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାନ ବିଶେଷ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତରରେ ସେମାନେ ତମେ ଲେଖୁଅ ଆକୁ ତ କହିଦେଇଛି ଆଗରୁ ଛିଆରିଟା ସାନ ଛିଆରି ଆଉ ଇଏ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ଇଏ ତା ଉପର ଭଉଣୀ ଛିଆରି ଆଉ ଏଇଟା ବଡ ଭଉଣୀ ବଡ ଭଉଣୀ ଆଉ ତ ଭଉଣୀ ମୋର ଆସିନି ତାର ବେଶୀ କାମ ଥାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସି ଆଉ ଆମେ ଏତିକି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଆଜି ଆମେ ରାତିରେ ଯାକ ବସିକି ଖାଲି ଗପ ଖେଳା ଖାଲି ଆମର ଘରେ ନାହିଁ ଖେଳୁ ଖାଲି ଗପ ଲଗେଇ ଏମିତି ଆଉ ସବୁଦିନେ ଘରକୁ ଗଲେ ଏମିତି ଗପ ଲଗେଇବାର ମା ଘରକୁ ଗଲେ ରାତି ସେମିତି ବିତି ଯିବାର ଆଉ ଏବେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ମୌକା ମିଳିଛି ତ ରାତି ନ ଶୋଇରେ ଗପ ଲଗୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସାଢେ ଗୌରୀ ଶାଢୀଟା କହୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଶାଢୀ ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଭଲ ଏ ଶାଢୀ ଭଲ ଅଛି ନା ଏ ଶାଢୀ ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ ସରିଲା ଆମର ତାପରେ ଖାଇବୁ ପିଉ ରାତିଟା ଯାକ ଗପ ଲଗାଉ ଆଉ ଏଇଟା ଯାକର ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡିଓ
Mama, see, those who has a candy at home. ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡିଯାଇଛି। ଏଇ ଆଗେ ଶୁଣି ଭାଇ ପଚ ତାଙ୍କର ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାକି ନିକୁ ତାଙ୍କର